бих искала да попитам, вече се усеща негативното влияние на изкуствения интелект по отношение на това, че стотици хора губят работата си, защото биват заменени от изкуствен интелект. Какво ще е влиянието му с напредването на прехода, към края? Aqui a pergunta está relacionada mesmo com essa inteligência artificial que vai ser desenvolvida e como é que então muitas pessoas vão perder o emprego, essas consequências, como é que vão ser enfrentadas até ao fim da transição? Precisamente el fin de la transición es un campo de energía donde el desequilibrio y la desarmonía van a ir aumentando. Entonces, la inteligencia artificial es algo que la humanidad está imponiéndose a sí misma y sin saberlo va a ser un campo, ¿sí?, de desarmonía y desequilibrio. O sea, el hecho de imponer la inteligencia artificial para suplantar la actividad de la conciencia humana va a favorecer la aceleración de la transición planetaria. O sea, en este momento la humanidad lo único que está haciendo es colocar ingredientes para que recrudezca y se acelere más la transición planetaria. Entonces, no podíamos esperar otra cosa. Toda decisión proveniente de la humanidad, primero, es un autoengaño, porque la humanidad dice que genera cierto tipo de tecnología para llevar una vida menos esforzada, sin tanto esfuerzo, una vida con menos horas de trabajo y todo ese ideal que tenemos de la comodidad. Y en realidad todo ese tipo de cuestiones lo que hacen es enfrentarnos a la falta de entendimiento de lo que es necesario. O sea, cuando la humanidad apuesta a la energía de la inteligencia artificial, no está pensando en la ley de necesidad, sino está especulando, solo está especulando. Está ambicionando que ciertas cosas sean, y la ambición y la especulación no generan posibilidades genuinas de armonía y de equilibrio. Човечеството всъщност само си налага едно състояние, което ще допринесе по още по-труден начин да премине този период до края на прехода. Защото изкуственият интелект всъщност е създаден с цел повече удобства да създадем, по-лек да ни е живота, да не се трудим, всичко така по-лесно да го получаваме, човечеството всъщност, като господари тук на света, да получаваме всичко наготово, да не се трудим много, да не се развива нашето съзнание и по този начин всъщност ние сами си създаваме още по-трудни условия, още брутални условия за посрещане на прехода до края. И това е, защото винаги сме търсили и сега в тези толкова критични и важни моменти за цялото човечество продължаваме да търсим удобствата, лекотата, всичко да идва лесно, вместо да се заемем много съзнателно, да работим външно и вътрешно с закона за нуждата. Даниел казва, че този изкуствен интелект не отговаря на закона за нуждата. Hay un aspecto oculto de la inteligencia artificial que es el aspecto no divulgado, el aspecto que no difunden de la inteligencia artificial, porque lo único que se difunde de la inteligencia artificial es lo bueno que puede ser, las cualidades que puede tener, la utilidad en beneficio del planeta. Quiere decir, cualquier mecanismo de inteligencia artificial es cargado con las cualidades y condiciones que aquellos que fabrican la inteligencia artificial, que la manejan, la imponen, porque la inteligencia artificial recibe aquello con lo cual se va a manejar, no surge en ella, lo recibe. Después seguimos. По принцип, изкуствената интелигентност и изкуственият интелект се движи от тези, които го замислят, го произвеждат. И те там винаги
всъщност вливат и поставят акцента пада на положителното. Какво би станало, че ще се работи по-малко часове, че хората ще бъдат по-свободни, да могат да се занимават с другите неща. Тоест, показани са само някои положителни неща, които хората започват да си въобразяват и да вярват в това, без да се показват други аспекти вече отрицателни, които като последица ще се проявят с развитието, вече по-дълбокото развитие на този изкуствен интелект. Entonces, cualquier unidad o entidad que se pueda considerar conciencia artificial o inteligencia artificial, ¿sí?, está programada de un modo en particular. Pero ¿cuál es el lado oculto de esto? Que hay continuamente en este momento, desde hace tiempo, investigaciones, ¿sí?, pagas por gobiernos para generar inteligencia artificial que sea capaz de destruir lo que aquel que le está programando considere que tiene que ser destruido. Quiere decir, están siendo generados entes de inteligencia artificial con una capacidad de destrucción y de perjudicar a terceros enorme. Entonces, este es el problema. Del mismo modo que un mecanismo artificial cargado, ¿sí?, con información positiva puede actuar aparentemente de modo positivo para beneficiar, lo que no están contando las empresas que manejan la inteligencia artificial es que también están siendo pagadas por gobiernos y organizaciones para generar grandes conciencias artificiales capaces de generar y de poder investigar, estudiar y aplicar la destrucción masiva. Тук Даниел споменава за скрити аспекти на този процес, свързан с създаването и развитието на изкуствения интелект. Защото тези, как да кажа, магнати и членове на новия световен ред, тези обединения, които ще развият в голяма степен този изкуствен интелект, ще имат за цел да създадат такива интелекти изкуствени, които да унищожат напълно човечеството и планетата. Така че положително те говорят, за външно ни показват, че може да има много хубави страни този процес. Но вътрешно е скрито там дяволчето, то е дяволски замисъл да се създадат всъщност такива съвкупности изкуствен интелект, които да имат капацитета да разрушат, да унищожат човечеството и планетата. También somos tontos como humanidad, hermano, porque es la estrategia que se usa siempre. Hace 4 o 5 años con el tema de la vacuna fue lo mismo. ¿Sí? Repetimos la creencia de... Lo que pasa es que como los tontos abundan, es la masa crítica que destina los movimientos de la humanidad. En base acá, los movimientos... A ver, ¿qué es lo que hace que realmente existan cuestiones aceptadas por todo el mundo? La masividad de los conceptos. Entonces, la estupidez es uno de los aspectos masificados. ¿Por qué podemos ser engañados por las vacunas, por una supuesta e inexistente pandemia? ¿Por qué podemos ser engañados, ¿sí?, viendo como positivo y un avance enorme para la humanidad precisamente la inteligencia artificial? Porque somos estúpidos. И Лама Итлан казва, винаги сме били и сега продължаваме да бъдем една глупава цивилизация, едно глупаво човечество, защото винаги сме се залъгвали и сме търчали след илюзорни и глупави предложения от страна на другите и на правителствата. И Даниел казва, дава като пример, колко хора се залъгаха и продължават да вярват в тези инжекции, как беше? Ваксините. В ваксините, целият процес на пандемията. Всичко това показва, че действително не сме озряли, не сме в състояние да видим истината,
като една голяма маса овце вървим след глупостта и Даниел казва, че глупостта е една от масовите концепции, която много дълбоко тук се е вкоренила и продължава да расте. Entonces, si vamos a la finalidad oculta en todo lo que los gobiernos respaldan y las empresas tecnológicas reciben como financiamiento para concretar, tenemos que ver que no puede estar disociado, no puede dejar de tener relación, ¿sí?, lo que se busca a través de una falsa pandemia y de las vacinas, de las vacunas, ¿sí?, y la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hay un punto en común entre ambas cosas, que es el estrés. Cuanto más congestionada está la capa psíquica, los factores de estrés que puede vivir un pueblo, un grupo, una ciudad, una nación, un individuo son mayores. A mayor congestión de la capa psíquica, las posibilidades tóxicas y de daño por estrés son mayores. ¿Qué va a generar a medida que avance la imposición de la energía que conocemos como inteligencia artificial? ¿Qué va a generar al quitarle posibilidades a los humanos que hoy se encargan de ciertas cosas? Va a generar estrés. Entonces, el estrés es una de las herramientas estratégicas que tienen los gobiernos y el poder mundial para hacer que los seres primero se anulen y después terminen muriendo a través del estrés. Los componentes de la muerte por estrés son la tristeza, ¿sí?, la depresión, la angustia, todo lo que ocasiona el estado de desequilibrio. Entonces, la inteligencia artificial tiene como función oculta, no confesable, llevar a picos de estrés a millones de personas en el planeta. Всъщност ваксините, пандемията и развитието на изкуствения интелект са свързани, защото имат една и съща скрита цел. Тоест този стрес, който може да бъде увеличен много пъти, било в една малка група, в един народ, в един континент, в една страна, този стрес, който може да доведе също до такива състояния, вече много често срещани, като тъга, като депресия, ще доведе всъщност до масово измиране, унищожаване на съществата, на човешките същества. Ето това е тяхната цел. Извисяване, всъщност много високо количество, този стрес да стигне до такава степен и такова налягане да се осъществи върху човешките съзнания, които не са в синхрон, не? Че ще започне масови заболявания, още повече отколкото сега, и накрая унищожение, измиране. Това. Es muy difícil que ella pueda traducir todo lo que estás diciendo. O sea, trata de ser sintética porque para ella va a ser muy difícil traducir lo que es supuestamente una pregunta de tu parte. O un aporte. Claro, pero tu forma de hablar tal vez le cueste un poco entender y si lo haces muy largo puede complicarse. Sí. Нашата сестра тук застъпи този въпрос с антените за 5G, така ли ги наричат? 5G, добре. 5G и дори ще има и 6G, още не са поставени, които, освен че ще ни причинят биологично и органично различни щети, ще имат за цел да ни контролират, да знаят кой къде, какво върши и така нататък. И са поставени дори близко до болници, до различни места, където много хора живеят, точно с тази цел, така че за някои казват, колко хубаво, че се развиват технологията и че имаме всички тези връзки и за 5G, че е един голям напредък по отношение на технологията, а всъщност за тази привидност толкова добра се крие нещо много страшно, опасно. Sí. Hay un aspecto que se suma a lo que
la hermana está diciendo, que es la capacidad que tiene el 5G de colocar en resonancia las nanopartículas que están presentes en las vacunas, en las vacinas. Entonces, sin el 5G, esas nanopartículas tienen comportamientos más pasivos. Cuando el 5G es activado y el ser fue vacunado, se acelera todo el proceso de daño que generan, ¿sí?, los metales pesados y las partículas, las nanopartículas que entran en resonancia, en agitación por la frecuencia 5G. Entonces, por eso ellos se apuraban tanto en el primer año de pandemia en activar las antenas, porque es más efectivo el daño tóxico de la vacuna. Entonces, ellos insisten con el 5G en todo el planeta, porque las vacunas que se dieron ahora solamente son el inicio de las técnicas de vacunación para generar muerte masiva. Y el 5G va a seguir actuando sobre cada una de las vacunas que a futuro van a intentar ser aplicadas con cualquier excusa, para otra pandemia, para otras enfermedades. Entonces el 5G lo que hace efectivamente es poner en resonancia, en actividad magnética, electromagnética, de un modo desmesurado, las nanopartículas de metales pesados. Eso es un daño enorme, porque supongamos, un ser recibe la vacuna, no está en un área con 5G y puede ser que el efecto tóxico de la vacuna lo viva de aquí a 10 años. Pero en los países del primer mundo, donde estuvo activado de inicio el 5G con la vacunación, hubo una cantidad de muertes prácticamente inmediatas. Porque el daño que generan esos metales pesados es muy grande cuando están impactados por la frecuencia 5G. Тук трябва да свържем активирането на тези антени 5G с наночастиците, които са вкарани в човешкия организъм чрез ваксините. И в бъдеще се предвиждат още ваксини. Когато обаче се включват тези антени вече, започва едно привличане или влизат в синхрон, в същата вибрация и щетите, които нанасят тези наночастици от тежките метали, се увеличава много. Например, Даниел казва, едно същество може да е получило ваксина и 10 години по-късно да се видят щетите или последствията. Но ако в момента се включи, това същество живее примерно близо до някаква такава антена с такова излъчване, може изведнъж даже и да дезинкарнира. Тоест, тези щети веднага се проявяват. И това стои като цел, всъщност, активирането на тези антени да стане по цялата повърхност и да има едновременност вакциниране, активиране на антените и масова смърт. Изтребление. Entonces, una señal telefónica, no importa de qué graduación, es un patrón electromagnético. El 5G es el patrón electromagnético más violento, más fuerte. Entonces, ¿qué dicen las compañías telefónicas? ¿Qué dice la tecnología? Precisamente lo que la hermana estaba compartiendo, que es para que todo funcione más rápido, para tener mayor comunicación en menos tiempo, con menos costo. Pero lo que no dicen es la capacidad de poner en estado vibratorio ese patrón electromagnético tan violento, partículas, nanopartículas de metales pesados. Porque es como cuando uno se pone delante de un parlante, ¿cómo se llama? La caixinha esa donde a vos... Микрофон на високоговорител. ¿Cómo es? Sí, високоговорител. Усилвател. Entonces, es como cuando una persona se pone delante de esa caja, de ese parlante, y el parlante es puesto a alto volumen y la persona siente que lo golpea el sonido. Bien, el 5G es una acción semejante, nada más que electromagnética. Cuando uno
tiene una vacuna con metales pesados, con nanopartículas, ¿sí? Con una cantidad de componentes químicos que son muy tóxicos, se acelera todo el proceso de toxicidad cuando entra todo eso en resonancia y comienza, cuando está en resonancia, a insertarse en los espacios celulares, ¿sí? Y empieza a insertarse en ciertas regiones del organismo de un modo absolutamente mortal. ¿Sí? И отново, значи, говорим за тази връзка между 5G и наночастиците на тежките метали, които се вкарват в организма чрез ваксините. Този резонанс, който се получава, е същото, казва той, когато някой застане е близо до един усилвател и просто чувства как идва и го удря почти. Звука е толкова силен, че ни удря. По същия начин в нашите междуклетъчни пространства, в нашите органи ще се получи този тежък удар, резонанс и ще доведе направо до смърт. Когато се включват, значи, тези наночастици влизат в резонанса с 5G на антените. А как тези 5G технологии могат да повлияват на хора, които нямат такива наночастици от ваксини в тялото, но те присъстват вече тя навсякъде? E o que acontece então com a influência dessas nanopartículas quando a pessoa não recebeu vacinas, mas recebe influências do ar, de vários agentes químicos, etc. Os chemtrails también liberan en la atmósfera nanopartículas. Liberan tanto factores biológicos, componentes biológicos que están manipulados en laboratorio para tornarse más tóxicos y resistentes, antibióticos y todo eso, al mismo tiempo que liberan con los componentes biológicos nanopartículas de diferentes metales pesados. Entonces, el ser lo absorbe por la piel, por los oídos, por los ojos, por las vías respiratorias, ¿sí? En el agua, en los alimentos, recibe todo eso. Entonces, en este momento estamos siendo bombardeados desde todos los niveles y a través de todos los mecanismos de los cuales dispone la tecnología. В момента сме атакувани на всички нива, по всякакъв начин и знаем, че чрез самолетите дори се изхвърлят и ни ръсят с наночастици. Не само биологични агенти, химични агенти и други, които също са наши врагове, но и с наночастици. И ние ги поглъщаме чрез кожата, чрез очите, устата, дихателните пътища, по всякакъв начин те всъщност попадат в нашия организъм, дори и да не сме вакцинирани. И после започват да действат по същия принцип. Por eso, hoy es más importante que en cualquier otra etapa anterior que los seres purifiquen sus patrones de vida, sus patrones de conducta, que simplifiquen su vida, que utilicen su energía estrictamente en lo necesario, en sintonía con lo que la vida interna les muestre que tiene que ser hecho. Porque todo desgaste de energía innecesario hoy juega en contra de nuestra vida y de la vida planetaria. Mientras que la mayoría del planeta malgasta su energía, los seres que tienen cierta lucidez y conocimiento espiritual y filosófico tienen que hacer lo que el resto no hace, lo que el resto no quiere hacer, ya sea porque considera que es una estupidez o simplemente porque lo ignora, ni sabe que existe esa posibilidad. Entonces es muy importante eso. Много е важно за служителите на еволюционния план, за пробудените съзнания всъщност, да опростят живота си, да продължават да опростяват живота си и да не изразходват енергия за ненужни неща. Тоест, нашата енергия трябва да я ценим и само да използваме за това, което е необходимо и то по коректния начин. Само по този начин, получавайки вътрешна подкрепа и ориентация, ние ще можем да развием
нашия живот по такъв начин, че да можем да посрещнем тези драстични условия и да изпълним това, което трябва да направим. Тоест, по-голяма част от човечеството, една част от тях всъщност дори и не знаят за какво става дума, а които са чували нещо, не вярват в тези всички неща. И нашата подготовка, духовно, космическа подготовка, философска подготовка в момента ни ориентира към още по-голямо влизане навътре и нагоре и опростяване на живота. Тоест, ние да използваме енергията само за нужното по коректния начин. Entonces, bajo la ley de karma, dos seres en condiciones semejantes pueden vivir realmente situaciones muy diferentes ante toda esta contaminación y este bombardeo. Hace 2000 años, el instructor Jesús dijo, dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Lo mismo ocurre con la ley de karma, aunque el instructor Jesús hacía referencia a aspectos del rescate, eso es aplicable a la ley de karma. Uno será dejado ante la consecuencia de sus acciones y el otro será liberado. Quiere decir, la ley de karma, aquel que cuide su energía, que vuelque su energía a favor del equilibrio planetario, ese va a vivir seguramente situaciones muy diferentes a aquel otro que es indiferente y que solo piensa en su beneficio. Entonces, ante los mismos aspectos contaminantes, ante el mismo impacto contaminante, uno será dejado y el otro será atendido por la ley de karma de una manera diferente. Още преди 2000 години Исус е казал, въпреки че той е говорил за крайния етап вече на спасяването, че двама човека в едно и също поле, на полето, например, единия ще бъде спасен и другия ще бъде оставен. Но Даниел казва, че това зависи и сега под закона на кармата. Пред това отровно замърсяване хората по различен начин ще го преживеят. И тези, които внимават за своето развитие духовно, за да могат да внесат в планетарния живот повече равновесие, повече хармония, те по един начин ще посрещнат това замърсяване, тази токсичност на всичко около нас. Другите, които са безразлични и единствено са водени от своя егоизъм, пък по много по-брутален начин, т.е. тези са той, който ще бъде оставен на полето. А другите, които работят за всеобщото благо, ще бъдат поставени при други условия. Ще могат всъщност да преживеят тази токсичност по друг начин.